अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो शुरू करते हैं द मीडियम बाय नूर राजपूत पार्ट 4। जब से हायना राजमहल से वापस आई थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसका पूरा जिस्म बुखार में फनक रहा था। उसे अपने पूरे जिस्म में दर्द की अजीब ठेसें उठती महसूस हो रही थी। वो इस मौसम में भी बार बार ठंडा पानी पी रही थी। उसके अंदर आग सी जल रही थी। जब उसे सुकून न मिला तो बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को जोर जोर से दबा रही थी, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी वो इसी हालत में तड़प रही थी जब मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी थी। हायना ने फ़ोन उठाकर देखा तो दाऊद का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। हेलो मिस वंडर, आप ठीक है? जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो दाऊद की परेशान सी आवाज़ उभरी थी। दाऊद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। इस वक्त सब ठीक है ना? दाऊद के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गई थी। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलो, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, मैं भी आता हूँ, आप परेशान ना हो। दाऊद उसे तसल्ली देता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि हायना अब अपने अपार्टमेंट में बेचैनी से टहल रही थी। हाजिम। हायना ने तकलीफ की शिद्दत से उसे पुकारा था और फिर कुछ ही पल गुजरे थे जब उसे अपने बाजू में सुकून उतरता महसूस हुआ। दर्द धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। माजी। उस रात मनाजिर बच तो गया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब किस्म की सख्ती छा गई थी। वो सबसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और अलमीरा से तो उसे नफरत सी हो गई थी। वो अक्सर बेशतर पुराने मंदिर के करीब पाया जाता था। वो बीमार रहने लगा था। उसके जिस्म से खून धीरे धीरे जैसे खुश्क हो रहा था, लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं था। जहाँ उसे अलमीरा नजर आती थी वो मुंह फेर लेता था। मनाजिर, तुम आजकल कहाँ गुम रहने लगे हो? किसी से बात नहीं करते हो, ना घर में नजर आते हो, ना मैच खेलने जाते हो। तुम होते कहाँ हो? उस दिन थक हार कर मीरा उसके कमरे में पहुंच गई थी। वो आईने के सामने खड़ा खुद को घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखकर मनाजिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी। दफा हो जाओ यहाँ से, मनाजिर ने उसे धक्का देकर कमरे से निकाला। मनाजिर प्लीज, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों कर रहे हो ऐसा? 18 साल मीरा बुरी तरह से रोती थी। मुझसे दूर रहो मीरा, मुझसे दूर रहो। उसे कमरे से निकालकर मनाजिर ने इल्तिजाई अंदाज में कहा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, जबकि मीरा रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी। और फिर एक दिन मंदिर के पास मनाजिर ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। वो तो चला गया था, लेकिन अपने पीछे गैर मामूली कर गया था। अलमीरा जो उससे मोहब्बत करती थी वो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। 5 साल गुजर गए थे, वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। और फिर 1 साल पहले जब रेहान उसकी ज़िंदगी में आया, तब से उसकी परेशानियां मज़ीद बढ़ गई थी। वो जितना उससे दूर रहना चाहती थी वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। हायना और दाऊद इस वक्त हायना की पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, जो हायना के अपार्टमेंट के करीब ही था। हायना ने जो कुछ भी दाऊद को बताया था उसे सुनकर दाऊद साकित रह गया था। कॉफ़ी शॉप बर्फ की कमकमों से जगमगा रहा था। कॉफ़ी शॉप के ग्लास डोर से बाहर गुजरती गाड़ियाँ अजीब सा मंजर पुरसोच पेश कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं मिस वंडर? ऐसा कैसे हो सकता है? दाऊद ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद हैरत से पूछा था। उसके चेहरे पर भी परेशानी की रमक वाज़ेह थी। मैं सच कह रही हूँ, उस लड़की की जान खतरे में है, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हायना ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन दानिश इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। दाऊद ने पहलू बदला। मुझे उस शख्स को यकीन दिलाना भी नहीं है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कुछ वक्त के लिए राजमहल में रहने की इजाज़त मिल जाए। मुश्किल काम है, मुझे दानिश से बात करनी पड़ेगी। दाऊद ने सर खुजाते हुए जवाब दिया था। ये ऑफिसर दानिश तैमूर मेरे हर रास्ते की रुकावट क्यों बन रहा है? वो चाहकर भी अपने लहजे की तलखी और नागवारी नहीं छुपा पाई थी। उसकी आवाज़ किस कदर धीमी थी, लेकिन बहुत वाज़ेह और साफ थी, क्योंकि हर रास्ता, हर चीज़ ऑफिसर दानिश तैमूर से टकरा कर गुजरती है। जवाब दानिश की तरफ से आया था। दोनों ने चेहरे का रुख मोड़ कर बाएं जानिब देखा था। वो जैकेट की जेबों में हाथ ठूसे पुरसुकून सा खड़ा था। दाऊद के दिल की धड़कन अचानक ही तेज हुई थी। वो यहाँ दानिश को बताकर नहीं आया था, लेकिन वो कैसे भूल गया था? वो दानिश तैमूर था। उसके इर्द गिर्द पत्ता भी हिलता तो वो उसकी खबर रखता था। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए, हायना ने खड़े होते हुए कहा। वो दानिश से खार खाने लगी थी। बैठ जाए मिस वंडर, मैं इंसानों को काटता नहीं हूँ। अजीब सा लहजा था उसका। हायना ने दाऊद की तरफ देखा, जिसने बैठने का इशारा किया था। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई थी।
तो क्या बातें की जा रही थी? दानिश ने कुर्सी को उल्टा करके रखा और उसकी पुश्त वाला हिस्सा आगे की जानिब था, जिस पर वो दोनों हाथ जमाए उस पर थोड़ी रखी बैठ चुका था। अंदाज बहुत ही हल्का फुल्का सा था। हायना गिलानी को कभी कभी वो शख्स हैरान कर देता था। पहले उसे वो सिर्फ गिरगिट लगता जो पल भर में रंग बदल लेता था, लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया था वो गिरगिट के साथ साथ एक घाक शिकारी भी था। और फिर यहाँ तो मामला दाऊद और मिस हायना गिलानी का था, जो आजकल उसे मशकूक लग रहे थे। कुछ बातें जाती होती है, हर एक को नहीं बताई जाती। बर्फ सा सर्द लहजा था मिस वंडर का। अच्छा, तो ये बात है। दानिश ने सोचते हुए सर इस बात में हिलाया। अगर मैं तुम लोगों की टीम में शामिल हो जाऊं तो फिर क्या मुझे तुम दोनों की टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा? वो चेहरे पर मुस्कान सजाए पूछ रहा था। वो दानिश तैमूर, जिसके पास किसी से बात करने का वक्त नहीं होता था, वो उन दो लोगों की टीम में शामिल होने का कह रहा था जिन्हें वो बेवकूफ़ समझता था। दाऊद को उसके जहनी तवाज़ुन पर शक सा हुआ था, जबकि मिस वंडर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। हो सकता है इसी बहाने मैं आपकी राजमहल जाने और वहां रहने में मदद कर सकूं। दानिश ने एक आंख दबाते हुए कहा तो मिस वंडर सटपटा गई थी। उसे दानिश से इस दर्जा बेतकल्लुफी का अंदाजा नहीं था। इस लम्हे हायना गिलानी ने एतराफ़ किया था कि वो शख्स रूप बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ चुका था। पहले ये बताओ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि नहीं? दाऊद ने राजमहल से आने के बाद का बाकी वक्त मलिहा के साथ गुजारा था, इसीलिए उसे रिपोर्ट का अंदाज़ा नहीं था। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहन की मौत सांप के काटने से वाक़ई हुई है। दानिश ने सादा से लहजे में बताया। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा। तुम बिला वजह मिस अलमीरा पर शक कर रहे थे, दाऊद ने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन सोचने की बात है, महल के अंदर सांप घुसा कैसे? दानिश ने उठते हुए कुर्सी सीधी की और फिर महज़ब अंदाज में सीधा होकर बैठ गया। जाहिर सी बात है, वो इलाका ही ऐसा है। महल से कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा बाग है। उसके अलावा आसपास घने जंगलात, और वहाँ सांप नहीं होंगे तो और क्या होंगे? मिस वंडर ने तनक कर पूछा। आहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मिस वंडर, लेकिन कई और पहलू है जिन पर हमने गौर नहीं किया। वो क्या? दाऊद ने ताज्जुब से पूछा। वो दानिश की सोच जानने की सही कर रहा था। रामनाथ का कहना है कि वो पिछले 30 सालों से महल में रह रहा है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजमहल में कोई सांप घुसा हो। हालांकि वो इलाका जहरीले सांपों से भरा हुआ है, दानिश ने कहना शुरू किया। और इसकी वजह क्या है? सांप राजमहल में क्यों नहीं जाते? मिस वंडर भी चौकन्नी हो गई थी, क्योंकि पिछले 30 साल या शायद उससे भी पहले से राजमहल की खिड़कियों और दरवाजों पर बाकायदा लौंग और दालचीनी की स्प्रे की जाती है। और ये ऐसी चीज़ है जो सांपों को महल से दूर रखती है। इस स्प्रे को किसी भी जगह पर किया जाए तो सांप इस जगह से दूर भागते हैं। हो सकता है रामनाथ कल स्प्रे करना भूल गया हो, दाऊद ने नुक्ता पेश किया। नहीं, स्प्रे की गई थी, इसके सबूत मैं हासिल कर चुका हूँ, दानिश ने जवाब दिया। लेकिन सांप तो दिन के वक्त भी महल में दाखिल हो सकता है ना? मिस वंडर जाने क्या जानने की सही कर रही थी। हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक शाम में की गई स्प्रे अगले 24 घंटों तक पुरअसर रहती है। और फिर कल रात शाम होते ही रामनाथ ने बाकी मुलाजमों के साथ मिलकर स्प्रे कर दी थी और खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। जबकि जब मोहन की मौत वाक़ई हुई, स्पॉट बॉय अजय के मुताबिक खिड़कियां खुली हुई थी। ओह, तो हवा से भी तो खुल सकती है वो। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रामनाथ इस कदर वहमी और शक्की इंसान है कि वो 10-10 बार एक एक खिड़की को चेक करता होगा। दानिश ने दाऊद की बात का जवाब दिया। राजमहल इतना बड़ा है, सांप कहीं से भी दाखिल हो सकता है। महल के हर कोने में तो स्प्रे नहीं की जाती होगी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मिस वंडर झिंझिला उठी थी। ये भी तो हो सकता है कि कोई सांप को उस महल में लाया हो। दानिश ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी की थी। दाऊद और मिस वंडर दोनों चौंक चौंक गए थे। वो वाकई एक ज़हीन ऑफिसर था, मिस वंडर ने एतराफ़ किया था। भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। इस सच के पीछे कुछ छुपा हुआ है। दानिश ने दोनों हाथ खड़े करते कहा, जैसे वो उन्हें मजीद उलझाना ना चाहता हो। तभी एक हेवला सा कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ था और तेज़ी से उन तीनों की जानिब बढ़ा और मिस वंडर के पीछे जाकर रुक गया। और ज़ोरदार सांस की आवाज़ उभरी थी और मिस वंडर ने झटके से पलट कर देखा। वो वहाँ किसी की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। क्या हुआ? दानिश कुछ और भी कह रहा था जब दाऊद ने मिस वंडर के चेहरे पर बदलते तासुरात को देखकर पूछा। वो हिला तेजी से उन तीनों से दूर हुआ था। कुछ नहीं,
उसने उलझन सदा लहजे में कहा और दोबारा उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गई। तो मिस्टर दानिश तैमूर, आप बताएं मुझे उस महल में रहने की इजाज़त कैसे मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ किसी की जान खतरे में है। मिस वंडर अपने मतलब की बात पर आई थी। वह हेवला अब चलता हुआ दानिश की तरफ आ गया था। कुछ देर वो वहाँ खड़ा रहा, उनकी बातें सुनता रहा और फिर जिस तेज़ी से आया था उसी सरह से कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गया। पीछे वो तीनों अहम मामला तय करने थे कि किसने कब और क्या करना था, क्योंकि जितना ये केस सीधा नजर आ रहा था उतना वो था नहीं। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में लगी उस पुरस्कार से आईने के सामने खड़ा था जिसे वो अपने साथ लाया था। आईने के अंदर एक अजीब और खौफनाक सी हवेली का मंजर नजर आ रहा था। किसने किया वो सब? आखिर किसने? हमारा शिकार एक इंसान है। अगर वहाँ भीड़ जमा होती गई तो तुम अपना काम कैसे करोगे? तुम मुझे बाहर कैसे निकालोगे? वो गुस्से से फनकार रही थी। वो जबकि बिना पल के झपकाए आईने में ही देख रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी तुम्हें आज़ाद करवा लूँगा। उसने यकीन दिलाना चाहा था। कब? आखिर कब? हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर ये गवा दिया तो तुम मुझे अगले 100 सालों तक भी नहीं निकाल पाओगे। वो जैसे चिल्लाई थी। वो खामोश खड़ा रहा। मैं तुम्हारी जान हूँ ना, तुम अपनी जान के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब की बार उसके लहजे में दुख की आमिज़श थी, मसनूई दुख की। हाँ, मैं अपनी जान के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। वो अब जैसे झूम उठी थी। उसे अपने शिकार पर पूरा भरोसा था। वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, कमरे में फ़ोन की घंटी की गूंज उठी थी। उस पर छाया तिलिस्म एक झटके से टूटा था और वो हड़बड़ा कर फ़ोन की जानिब बढ़ गया था। दूसरी तरफ मिस वंडर जैसे ही लॉक खोलकर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया था। वो कोट उतार कर दरवाजे के पीछे लटकाती तेजी से किचन की जानिब बढ़ी। किचन की हालत देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। किचन का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। मसाले जात के डब्बे नीचे खुले पड़े थे। फ्रिज खुला था और सब्जियां भी नीचे पड़ी थी। ओह मेरी खुदाया! मिस वंडर को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। इसका मतलब मैंने जो कॉफ़ी शॉप में महसूस किया था वो सच था। वो बड़बड़ाई थी और फिर उसकी नज़र केचप के बड़े से डिब्बे पर पड़ी जिसमें टोमेटो केचप था। वो अब खाली था और एक छोटा सा पैकेट था जो शेल्फ पर रखा था, लेकिन वो भी खाली था। वो एक झटके से किचन से बाहर निकली थी। अनकबूर! उसने ऊंची आवाज़ में किसी को पुकारा था। अनकबूर, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो! वो गुस्से से चिल्ला रही थी। और तभी लाउंज में रखे सोफों में से एक सोफे में हरकत सी हुई और वो फूला और फूलता गया और एकदम से गुब्बारे की मानिंद फट गया। मिस वंडर झटके से पीछे हटी। जी मालकिन, मैं यहाँ हूँ। 3 फुट के कद की एक अजीब व गरीब मखलूक उसके सामने हाजिर हुई थी। वो एक छोटा सा आदमी था जिसकी नाक लंबी जबकि कान नहीं थे। वो सियाह रंग के अजीब से लिबास में मलबूस था। उसकी आवाज़ कानों में चुभती हुई महसूस होती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गुस्से से दहाड़ी थी। वो मालकिन, मालिक ने मुझे भेजा था आपकी खैर खबर को। उनका कहना था आप उन्हें पुकार रही हैं, शायद आप तकलीफ में हैं। अनकबूर उस अब किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए कह रहा था। अनकबूर मीर हाजिम का मुलाजिम था, यानी उसका गुलाम। उसका ताल्लुक भी मीडियम्स की दुनिया से था और वहाँ ऊंचे घरानों में ऐसे मुलाजिम को गुलाम रखा जाता था। जब से हाजिम का इंसानों की दुनिया से राब्ता टूटा था उसने अनकबूर को हायना का गुलाम बना दिया था। जब भी मौका मिलता या हाजिम को महसूस होता कि हायना किसी मुश्किल में है या हायना कभी हाजिम को पुकारती तो वो सबसे नज़र बचाकर अनकपूर को वहाँ भेज देता था। जब पहली बार अनकपूर हायना से मिलने आया तो वो उसे देखकर डर गई थी और उस वक्त खाने में मसरूफ़ थी और टमाटो केचप मेज़ पर रखी थी। ये क्या है मालकिन? अनकपूर ने टमाटो केचप को देखते हुए पूछा था। शायद उसकी दुनिया में ये नहीं पाई जाती थी। ये टमाटो केचप है, तुम चख सकते हो। और हायना को ये बात महंगी पड़ गई थी। अनकपूर को वो बहुत पसंद आ गई थी और जब भी वो आता तो सबसे पहले किचन में घुसकर केचप का डब्बा खाली कर देता था। हायना लाख छुपा कर रख लेती लेकिन वो उसे ढूंढ निकालता था, चाहे उसके लिए उसे पूरा किचन दरहम बरहम ही क्यों ना करना पड़ता। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हायना ने बेबसी से फटे हुए सोफे की जानिब देखा और फिर दूसरे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। ओह, मालिक को गलत फहमी तो नहीं हो सकती? अनकपूर बड़बड़ाया था। तुम कॉफ़ी शॉप में हमारी बातें सुन रहे थे? अचानक वो सीधी हुई। मालकिन, वो लड़का आपको तंग करता है, मैं यही जानने गया था।
آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یقیناً اس کا اشارہ دانش تیمور کی جانب تھا۔ تم نے کیا کیا ہے عنقبور؟ حائنہ جیسے چلائی تھی۔ وہ عنقبور کو اچھے سے جانتی تھی، وہ اسے تنگ کرنے والی کی زندگی اجیرن کر دیتا تھا۔ کچھ نہیں، شاید میں غلط بول گیا۔ عنقبور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ حائنہ گیلانی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف مجھے لگتا ہے مصیبتیں اور پریشانیاں میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پر ہی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میرا فون کان سے لگائے ملال سے کہہ رہی تھی، اسے موہن کی موت کا تعلق خود سے جڑا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے کیوں سوچتی ہو تم؟ ریحان نے سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی۔ میں ایسا نہیں سوچنا چاہتی ریحان، لیکن حالات اور واقعات مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ میرا نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر محل سے باہر گہری تاریکی چھائی تھی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کے۔ ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخش رہی تھی۔ میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں، میرا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پرسکون ہو جاؤ گی۔ میرا ریحان کے لہجے میں چھپی ہوئی اسراریت کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ شاید وہ اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ شاید ریحان کی محبت اسے جینا سکھا رہی تھی۔ ہاں، جلد آ جاؤ، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرا نے ایمان سے کہا تھا، اور دوسری طرف وہ شخص ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ اور ہاں، وہ گھڑی اپنی کلائی سے مت اتارنا۔ شب بخیر۔ وہ اس کی بات سنے بنا ہی فون بند کر چکا تھا، اور اسی پل میرا کی نظروں نے کچھ عجیب دیکھا تھا۔ ایک مدھم سی روشنی باغ کی جانب بڑھ رہی تھی، یوں جیسے کسی نے مشال تھام رکھی ہو، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے کسی کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر اس خوفناک باغ میں جانے کی ہمت کون کرے گا؟ میرا نے پل بھر کو سوچا، کیا مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی، پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر اچھل پڑی، میرا! اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صلاح اس کے پیچھے کھڑی سوالی نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ صلاح نے سوال کیا۔ وہ باغ میں؟ میرا نے اس وجود کی جانب اشارہ کیا جو مشال تھامے اندھیرے باغ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ ساکت رہ گئی۔ وہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا، جہاں کچھ دیر پہلے روشنی جلتی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ جو بھی تھا باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا ہوا باغ کو؟ صلاح نے بے اختیار ہی سوال پوچھا۔ وہ پہلے ہی کافی ڈری ہوئی تھی، اور اب میرا کے تاثرات اس سے مزید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ میرا نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں اکیلے نیچے نہیں جانا چاہتی، تم میرے ساتھ چلو گی؟ صلاح معصومیت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میرا کو اس پر پیار آیا تھا۔ ہاں چلو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ویسے تمہاری بھوک کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب دل چاہے منہ اٹھا کر آ جاتی ہے؟ میرا نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے بات کا رخ بدلا۔ اب بھوک تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں میں؟ صلاح نے بے چارگی سے کہا۔ وہ دونوں لمبی سانپ کی آت جیسی سیڑھیاں اتر رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے دو آنکھیں شیطانی چمک لیے انہیں ہی گھور رہی تھی۔ دوسری طرف دانش جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ ابھی اسے بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر گزری جب اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی حسیات بھی بہت تیز تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور عقابی نظروں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں وہ کسی مجرم کا تھا۔ ابھی وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا جب اس کے کمرے میں رکھی شیلف جو فائلوں سے بھری ہوئی تھی ایک دھماکے کی آواز سے نیچے گر گئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ دانش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ شیلف کچھ فاصلے پر رکھے شیشے کی میز پر گرا تھا۔ کمرے میں کانچ کے ٹکڑے پھیل گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور پھر جیسے کمرے میں افراتفری پھیل گئی، ہر چیز اپنی جگہ سے اوپر فضا میں اٹھ رہی تھی۔ دانش کی تو حیرت کے باعث آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ کون ہے یہاں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک بہادر آفیسر تھا۔ خود کے خوف پر قابو پاتے اس نے غصے سے دہاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ کمرے میں ایک دم ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر چیز فضا میں معلق اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ دانش کے لیے یہ سب خوفناک سے زیادہ حیران کن تھا۔ یہ خاموشی کچھ ہی پلوں کی تھی، پھر اچانک اسے واش روم سے شاور کھلنے کی آواز آئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے واش روم سے سرخ مائع بہتا کمرے میں
کمرے میں آنے یوں جیسے کسی نے خون کی ندی بہا دی ہو۔ اب کی بار دانش کے خوف سے آنکھیں پھٹ گئی تھی اور پھر ہر چیز دوبارہ سے حرکت میں آ چکی تھی۔ کمرے میں رکھی کرسیاں، گلدان اور دوسری چیزیں آپس میں ٹکرا کر کرسیوں میں بکھرنے لگی تھی۔ وہ سیاہ مائع کسی سانپ کی مانند دانش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے دانش دروازے کی جانب بھاگا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس وقت کمرے سے باہر نکل جانا ہی بہتر ہے، لیکن دیکھ کر اسے سانس اٹک گیا تھا کہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا، یوں جیسے باہر سے لاک کر دیا گیا ہو۔ داؤد! دانش نے اسے پکارا تھا، لیکن اس کی آواز جیسے کمرے کے شور میں دب گئی تھی، اور تبھی چھناکے کی آواز سے کمرے کی کھڑکیاں ٹوٹی۔ دانش نے پلٹ کر دیکھا اور یہی شاید اس کی غلطی تھی۔ کھڑکیوں کا کانچ جو ٹوٹ چکا تھا، اس کے ٹکڑے گولیوں کی مانند دانش کی جانب بڑھے تھے۔ اگر بروقت دانش اپنے چہرے کو بازو اور ہاتھوں سے نہ چھپاتا تو اس کا چہرہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا۔ کانچ اس کے بازو اور ہاتھوں میں گرم سلاخوں کی مانند چبھ گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دانش کی خوفناک آواز ابھری تھی۔ وہ چیخ کی آواز اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ عنکبوت سے پوچھ گچھ کرتی حائنہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ محسوس کر چکی تھی۔ عنکبوت، کیا کیا ہے تم نے دانش کے ساتھ؟ اس نے گھررا کر عنکبوت سے پوچھا تھا۔ وہ مالک کا حکم تھا، اسے ختم کر دو، عنکبوت نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور حائنہ ساکت رہ گئی۔ اسے حازم سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ کسی کی جان لے گا۔ ابھی جاؤ اور جو تم نے کیا ہے اسے بند کرو، وہ زور سے چلائی تھی۔ دہشت سے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش بگڑنے لگے تھے۔ لیکن مالک، عنکبوت نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ عنکبوت، میں تمہیں حکم دیتی ہوں، دانش کی جان بچاؤ، حائنہ نے سخت لہجے میں کہا، اور عنکبوت پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اور حائنہ گھبرا کر فون کی جانب بڑھی اور اب موبائل اٹھائے دانش کے گھر کا نمبر ملا رہی تھی جو اسے داؤد نے دیا تھا۔ بیل جانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ حازم نے اتنے سالوں تک چھپتے چھپاتے انسانوں کی دنیا میں جاتا رہا تھا، اور وجہ ایک ہی تھی، حائنہ گیلانی۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے ایک غلطی کر دی تھی۔ وہ حائنہ کو اپنی دنیا میں لے گیا تھا، میڈیمز کی دنیا۔ شاید کسی کو محسوس نہ ہوتا، لیکن وہاں جا کر حائنہ نے جو پھول توڑا تھا، اس کی وجہ سے حازم کی مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ ان کی پوری دنیا میں انسان کی موجودگی کی خبر پھیل گئی تھی۔ حازم تو اسے فوراً واپس چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ خود اپنی قوم کے عتاب سے بچ نہ سکا۔ اسے اس کے باپ نے قید کر ڈالا تھا، اور یہ فیصلہ اسے مجبوری میں کرنا پڑا تھا، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں جانے اور انہیں اپنی دنیا میں لانے کی سزا موت تھی۔ لیکن قوم کے سردار کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے شاید اسے اتنی رعایت مل گئی تھی۔ اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور قید بھی ایسی کہ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو معاہدہ کے مطابق میڈیمز حائنہ گیلانی کو مار دیتے۔ حائنہ کی وجہ سے حازم نے قید قبول کر لی تھی، لیکن اس نے عنکبوت کو حائنہ گیلانی کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا، اور حائنہ گیلانی، وہ تو دو دنیاؤں میں معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی عجیب و غریب شخصیت کی وجہ سے انسان اس سے دور رہ گئے تھے، جبکہ حازم بھی دور چلا گیا تھا، اور وہ اس سے جتنی محبت کرتا تھا کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، اور اس بات کا ثبوت دانش کی موجودہ حالت تھی۔ لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی کی آواز پورے گھر میں پھیل گئی تھی، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی دانش کے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر چیز دھڑام کی آواز کے ساتھ نیچے گری تھی۔ چٹک کی آواز سے دروازہ کھلا اور دانش کمرے سے باہر نکلا۔ داؤد اور نائمہ دونوں اپنے کمرے میں تھے۔ دانش کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، تکلیف اس کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی، اس کے بازو خون سے بھر گئے تھے۔ فون کی گھنٹی بجنے کے بعد خود ہی بند ہو گئی تھی۔ دانش لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ دانش کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان چیخ کر رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی لاؤنج میں ایک ہیولا سا ابھرا اور دانش کی جانب بڑھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا کر رہا تھا۔ وہ ہیولا عنکبوت تھا، جو حائنہ کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ چلتا ہوا دانش کے قریب گیا اور اس کی جانب ہلکی سی پھونک مار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دانش اپنے حواس کھوتا گیا اور گہری غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب نائمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دانش کو اپنے لاؤنج کے صوفے پر سوتے پایا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ دانش اپنے کمرے کے علاوہ اور کہیں سویا ہو۔ دانش بھائی، نائمہ نے اس کے قریب پہنچ کر اسے اٹھایا تھا۔ دانش بھائی، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ نائمہ نے دوبارہ پکارا تھا۔ دانش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو صحیح سلامت تھے۔ اس کے چہرہ
چہرے پہ خوف کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ نائمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ دانش کچھ عجیب سا رویہ ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر وہ بنا کچھ جواب دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نائمہ نے تعجب سے اسے جاتے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر کچن کی جانب چلی گئی۔ دانش جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا وہ حیرت سے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا کمرہ پہلے ہی کی طرح صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلامت رکھی تھی۔ وہ دھیمے قدموں چلتا واش روم تک آیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ دانش نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ اب وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ خواب تھا تو میں باہر کیسے گیا؟ دانش کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم گیا تھا۔ تب اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہائنہ گیلانی۔ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اوہ میرے خدایا! دانش اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ عنقبور تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم کسی انسان کو تکلیف کیسے دے سکتے ہو؟ ہائنہ گہرے صدمے سے دو چار تھی جبکہ عنقبور سر جھکائے کھڑا تھا۔ مالکین وہ شخص آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ عنقبور نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ کیا میں نے تمہیں بلایا تھا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ لیکن آپ نے مالک کو پکارا تھا اور آپ تکلیف میں تھی۔ عنقبور نے پل بھر کو پلکیں اٹھائی اور پھر فوراً جھکا لی تھی۔ تو کس نے کہا کہ مجھے تکلیف دینے والا شخص دانش تیمور ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی لیکن عنقبور کے پاس جواب نہیں تھا۔ جاؤ عنقبور، چلے جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں یہاں مت آنا۔ ہائنہ نے غصے سے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ عنقبور سے شدید ناراض تھی۔ مجھے معاف کر دیں، عنقبور نے بھولا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ عنقبور جاؤ، ہائنہ نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے کہا تھا۔ اس نے آج تک حازم اور عنقبور کا اچھا روپ دیکھا تھا۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کی جان بھی لے سکتے تھے۔ مالک آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، عنقبور نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہائنہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ میں نے کہا چلے جاؤ۔ میں تمہاری مالکن ہوں اور جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم واپس مت آنا، چاہے تمہیں بھیجے یا نہ بھیجے۔ سمجھ آئی؟ ہائنہ نے سخت لہجے میں کہا اور عنقبور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہائنہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا اور پھر خاموشی سے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہائنہ کے لب ہلکے سے کپکپائے تھے۔ اسے عنقبور بہت عزیز تھا۔ وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی لیکن اس کی اس حرکت نے ہائنہ کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اور دانش، وہ جانے کس حالت میں تھا۔ دوسری طرف راج محل میں خاموشی چھائی تھی۔ موہن کی موت کو حادثہ قرار دے دیا گیا تھا اور جے کے ٹیم پھر سے فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ صلح سوئی ہوئی تھی جبکہ میرا کو بہت زیادہ بوریت کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ باغ میں جانے کا تھا جہاں رات کوئی گیا تھا۔ میرا کو پہلے ہی باغ میں کسی کی موجودگی پر شک تھا لیکن رات جو اس نے دیکھا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چھپ کر اس باغ میں رہ رہا تھا۔ رامناتھ! لاؤنج میں آنے کے بعد اس نے رامناتھ کو پکارا تھا۔ پورا محل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ محل کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور ان پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ موہن کی موت کے بعد رامناتھ کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ اس کی پکار پر رامناتھ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رامناتھ کہاں ہو تم؟ اس نے دوبارہ پکارا تھا۔ محل میں چھائی پراسرار خاموشی سے میرا کو اچانک ہی خوف آیا تھا۔ اس بار بھی کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زینیا ابھی بھی صبح صبح ہی جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرا اس وقت سیاہ اور سرخ رنگ کی اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کی اونچی پونی باندھے وہ باہر جانے کو تیار تھی۔ وہ آس پاس کا علاقہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی اکیلے۔ رامناتھ کا جواب نہ پا کر اس نے مرکزی دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ابھی وہ 2 قدم چلی ہی تھی جب اچانک عجیب سی آواز محل میں گونج کر رہ گئی تھی۔ کسی کے تالے کے کھلنے کی آواز، جیسے برسوں بند تالا اچانک سے کھل جائے۔ میرا کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آواز سیڑھیوں کے نیچے سے آئی تھی جہاں اندھیرا تھا۔ رامناتھ، یہ تم ہو؟ میرا نے ایک بار پھر اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے تھے جن کے پیچھے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں پہنچی اور پھر اپنی مسکراہٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ جلائی۔ سیڑھیوں کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ یہ پہلے نظر کیوں نہیں آیا مجھے؟ میرا اس دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی لیکن محل کے پراسرار راز جاننے کی عجیب سی دھن سوار تھی اس پر۔
कुछ सोचते हुए उसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे हाथ से छू कर देखा। वो एक बड़ा चौकोर दरवाज़ा था जो शायद किसी कीमती दरख्त की लकड़ी से बनाया गया था। फिर मीरा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो चर्र की आवाज़ से खुलता चला गया। उसे लगा था दरवाज़ा जितना पुराना और उसका हैंडल जितना जंग आलूद था, वो खुलने में यकीनन वक्त लेता। दरवाजे के अंदर भी अंधेरा सा छाया था। मीरा ने मोबाइल की रोशनी का रुख अंदर की जानिब किया। वहाँ सीढ़ियाँ थी और नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ये एक तहखाना था। शायद नीचे कोई लाइट जल रही थी। मीरा के जहन में पहला ख्याल रामनाथ का आया था। शायद वो किसी काम की गर्ज से तहखाने में गया हो। रामनाथ वो बिना कुछ सोचे समझे उसे पुकारती सीढ़ियाँ उतरती चली गई और उसके पीछे नामहसूस अंदाज से दरवाज़ा बंद होता चला गया था। दूसरी तरफ, मैं जानता हूँ मिस हायना गिलानी कि मेरे साथ रात जो भी हुआ आप उससे वाकिफ़ है। वो महज एक ख्वाब नहीं था, एक हकीकत थी, एक खौफनाक और भयानक हकीकत जो ख्वाब का रूप धार चुका है। दानिश तैमूर हायना से मिलने उसके अपार्टमेंट आया था और कोई वक्त होता तो हायना उसे अंदर ना आने देती, लेकिन रात वाले वाक़े के बाद वो उसे मना नहीं कर पाई थी। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था जबकि हायना सर झुकाए बैठी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी की हकीकत किसी को पता चले, और दानिश तैमूर को तो हरगिज़ नहीं। आप खामोश क्यों हैं मिस हायना? मेरे सवालों का जवाब दे, ये सब क्या है? वो चाहकर भी अपने लहजे की तल्खी को छुपा नहीं पाया था। मैं नहीं जानती आप किस ख्वाब और किस हकीकत की बात कर रहे हैं ऑफिसर दानिश तैमूर। ये आपका ज़ाती मामला है, आपको खुद सुलझाना चाहिए। हायना ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। उसकी बात सुनकर दानिश ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। उसकी खोजती निगाहें सामने बैठी मिस वंडर के तासुरात जानने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। हायना ने वहाँ से उठना चाहा। वो कुछ वक्त के लिए उसकी नज़रों से दूर जाना चाहती थी। वो ऑफिसर दानिश तैमूर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मेरा ज़ाती मामला तुमसे जुड़ा है मिस हायना, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? वो अचानक ही आप से तुम पर आया था। झटके से उसका हाथ पकड़ कर उसे जाने से रोका। हायना ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके हाथ को जिससे उसने हायना की कलाई थाम रखी थी। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना आप कहीं नहीं जा सकती। उसका लहजा धीमा हुआ था। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि हायना कोई जवाब देती, दानिश को एक करंट सा लगा था और उसने झटके से हायना का हाथ छोड़ दिया। दानिश ने चौंक कर अपने हाथ को देखा जिसमें अजीब सी तकलीफ उठ रही थी, और फिर सदमे से हायना की तरफ देखा जिसकी आंखों और चेहरे पर गहरी बेबसी थी। मैंने पहले भी कहा था, मुझसे दूर रहे ऑफिसर दानिश तैमूर, आपकी भलाई इसी में है। हायना के लहजे में गुस्सा नहीं था बल्कि अजीब सा खालीपन था और बेबसी छलक रही थी। दानिश ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा और फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर से हायना का हाथ थाम लिया, और इस बार छोड़ा नहीं था। तुम क्या हो? कौन हो? कौन? क्यों मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? क्यों मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता? क्यों दोनों काम मेरे लिए क्यों दोनों काम मेरे लिए? हायना का हाथ थामने से उसे जो तकलीफ नुकसानदा है, मैं देखता हूँ। कौन रोकता है मुझे? तुम मुझे आज सारी हकीकत बताओगी। हो रही थी वो जब्त लिए खड़ा था। उसे तकलीफ हो रही थी, वो जब्त कर किए हुए खड़ा था, और मिस हायना गिलानी वो हैरानी से उसे अपने सामने खड़े उस जिद्दी और अड़ियल शख्स को देख रही थी। तकलीफ से दानिश की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार वाज़ेह थे, और हायना ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज करके अपने दूसरे हाथ से दानिश के हाथ पर हाथ रख दिया था, और दानिश की सारी तकलीफ पल भर में ज़ायल हुई, और फिर एक बार फिर से वो हैरान रह गया। आप बैठ जाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। हायरा ने उसे हौसला दिया और अपने हाथ उससे अलग किए। दानिश के जहन में हजारों सवाल थे जिसे वो अपने अंदर दबाकर खामोशी से बैठ गया, और हायना किचन की जानिब बढ़ गई। अजीब लड़की थी वो, दर्द और मरहम दोनों अपने अंदर ही रखती थी। दूसरी तरफ अलमीरा जैसे सीढ़ियां उतर कर नीचे आई, वो हैरान रह गई। ये एक लाउंज नुमा हॉल था जिसे बहुत खूबसूरती से फर्निश किया गया था। हॉल के बीचों बीच सामने वाली दीवार में आतिशदान जल रहा था, जिससे वहां सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी थी। रोशनी की इसी आतिशदान में जलती आग की थी रोशनी भी उसी आतिशदान में जलती आग की थी। दाएं तरफ दीवार में एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी जिस पर भारी पर्दे लटके थे। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रहता कौन है? मीरा ने बेइख्तियार सोचा। शीशे की खिड़की के साथ एक पियानो रखा था और वहाँ बहुत सारी
मसवरी के शाहकार लगे थे जिन्हें अंधेरा होने के बाद मीरा ठीक से नहीं देख पाई थी। वहाँ रखी चीज़ें बहुत ही कीमती और पुरानी थी। मीरा रोशनी के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन उसे स्विच बोर्ड कहीं नज़र नहीं आया। शायद वहाँ तहखाने में बिजली का इंतज़ाम नहीं था। फिर उसे आतिशदान के ऊपर एक मशाल रखी नजर आई। वो मतवाज़न कदमों से चलती आतिशदान तक आई और उसने वो मशाल रोशन की और उसे उठाकर ऊपर किया ताकि दीवारों पर लगी पेंटिंग साफ नजर आ सके। और जैसे ही मीरा की नज़र पेंटिंग्स पर पड़ी वो साकित रह गई। वो किसी शहजादी की तस्वीर थी, शायद पुरानी, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। तस्वीर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है, वो बड़बड़ाई। फिर वो तेजी से भागती दूसरी तस्वीर की जानिब गई। सिपाहियों का लिबास पहनी वो तस्वीर भी उसकी ही थी। अब अलमीरा का दिल खौफ से धक धक कर रहा था। रामनाथ, उसने माथे पर आई पसीने की नन्ही बूंदों को साफ करते रामनाथ को पुकारा था, जो जाने कहाँ था। लेकिन रामनाथ वहाँ कहीं भी नहीं था। मीरा ने वापस जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। वो जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अभी उसने पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रखा था जब वहाँ खिड़की के पास कोने में रखा पियानो खुद ब खुद बजना शुरू हुआ। मीरा का सांस जैसे हवा में मौलिक हो गया था। उसने पलट कर देखा, एक साया सा उसे पियानो के करीब नजर आया था। एक हेवला था, किसी लड़की का। पियानो पर बजने वाली धुन बहुत ही पुरसोस थी, दर्द से भरी। मीरा, पियानो पर बैठे हेवले ने उसे पुकारा था। इससे पहले मीरा कुछ करती या कुछ सोचती, उसकी कलाई में पहनी घड़ी से धुआं उठना शुरू हुआ। हाथ में थामी मशाल चड़चड़ की आवाज से बंद हो गई। मीरा की आंखें दहशत से फटने को तैयार थी। वो धुआं पियानो की जानिब बढ़ा और फिर वहां से एक खौफनाक चीख उभरी, एक निस्वानी चीख। कोई बड़े दर्द से चिल्लाया था और मीरा मशाल वहीं फेंकते सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की जानिब भाग रही थी। नीचे हॉल में अजीब सा उधम मच गया था। मीरा की अपनी चीखें बुलंद होने लगी थी। वो दरवाज़ा पीट रही थी लेकिन वो बंद था। कोई दरवाज़ा खोलो, रामना, जीनिया आपी, वो पुकार रही थी। अब मीरा को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। तभी एक सफ़ेद सी रोशनी हॉल से मीरा की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा झटके से खुला और मीरा बाहर निकल आई। अब वो तेज़ी से लाउंज की जानिब भाग रही थी। तहखाने में उसने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था। उसे अपनी कलाई में शदीद दर्द का एहसास हुआ। मीरा की एक दर्द भरी चीख उभरी और वो फिर होश खोकर लाउंज में ही रह गई थी। दूसरी तरफ, बस इतनी सी कहानी है मेरी। मैं आम इंसान होकर भी आम नहीं हूँ, हायना ने गहरा सांस लेते कहा। वो बचपन से लेकर अब तक की तमाम बातें दानिश तैमूर को बता चुकी थी। एक ऐसी मोहब्बत है उस मीडियम की जो वो तुम्हें किसी और का होने नहीं देता। दानिश की तेवरी चढ़ी, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज इस काबिल हूँ कि लोगों को मुसीबत से बचा सकूँ। और फिर उसके अलावा मेरा है ही कौन। उससे ज़्यादा मोहब्बत क्या होगी कि वो दूसरी दुनिया में कैद होकर भी मेरी परवाह करता है, और फिर कैद भी तो वो मेरी वजह से ही है। हायरा ने मुस्कुरा कर कहा। वो हाजिम से एक बार मिली थी और वो उसे बहुत अजीज था। ये मोहब्बत नहीं है, जुनून है, जिद है। मोहब्बत महबूब को सबसे दूर करने का, उसे तन्हा करने का नाम हरगिज नहीं है। दानिश को हाजिम की मोहब्बत अजीब लगी थी। इतना वो जान गया था कि मावराई मखलूक अपना एक वजूद रखती है और उसे हायना की भी हर बात पर यकीन था। इससे पहले हायना उसकी किसी बात का जवाब देती, अचानक उसे एक झटका लगा। एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। उसका चेहरा फक हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? दानिश ने उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है, मुझे राजमहल जाना है अभी, हायना ने वहशत ज़दा चेहरे के साथ कहा। हाँ, मैं वहाँ की केयरटेकर से बात कर चुका हूँ, आओ तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, दानिश ने उसकी परेशानी भांपते हुए कहा। और हायना ने जज्बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद दानिश की गाड़ी में राजमहल की जानिब रवा थे। हायना काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। हायना और दानिश जब राजमहल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर को बैग थामे महल से बाहर निकलते देखा। रामनाथ उसे बाहर तक छोड़ने आया था। अरे साहब, आप? दानिश को देखते हुए रामनाथ चौंका। क्या हुआ रामनाथ, महल में सब ठीक है ना? और ये डॉक्टर? दानिश ने डॉक्टर की तरफ इशारा करते सवाल किया। क्या बताऊँ साहब, कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता। इस महल पर रावण ने अपना साया कर लिया है, कोई मानता ही नहीं, रामनाथ ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। सीधी बात करो रामनाथ, कोई बीमार है क्या? उसकी बात दानिश के पल्ले नहीं पड़ी थी। तभी उसने सख्त लहजे में कहा और महल के बड़े से जहाज साइज दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हायना खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी।
बुरी आत्माओं ने बसेरा कर रखा है महल पर साहब, और वो जेके एक आत्मा पर फिल्म बना रहा है। पहले ही महल में एक मौत हो चुकी है, अब जाने किसकी बारी है। रामनाथ अब जेके को कोस रहा था। आप ये तो बताएं कि डॉक्टर क्यों आया था? बिला आखिर हायना को बोलना पड़ा। वो जी, मैं जीनिया बीबी के साथ खाने पीने का सामान लेने शहर गया था। हम लोग वापस आए तो देखा मीरा बीबी लाउंज में बेहोश पड़ी थी। रामनाथ आखिरकार काम की बात बता ही दिया। अलमीरा? हायना ने घबरा कर दानिश की जानिब देखा, जिसने उससे पुरसुकून रहने का इशारा किया। मैं मिसेस जीनिया से मिलने आया हूँ। आप उन्हें भी नीचे बुलाएं। वो लोग अब लाउंज में रखे बेशकीमती सोफों पर बैठ चुके थे। हायना ने एक बार फिर तायराना नजर से महल को देखा था। जानवरों के कटे सर जो दीवारों पर लटके थे और इस बात का इशारा करते थे कि इस महल में रहने वाले आबा व अजदाद शिकार के शौकीन थे, इस वक्त हायना को खौफ में मुब्तला कर रहे थे। रामनाथ दाएं जानिब बने मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया। अलमीरा को मेहमान खाने के एक कमरे में लिटाया गया था। कुछ देर बाद जीनिया आपी रामनाथ के साथ वहां पहुंच चुकी थी। ऑफिसर दानिश साहब, कैसे हैं आप? वो अपनी परेशानी को छुपाते हुए पूछ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, फिर से यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ? दानिश ने सवाल किया। मुझे लगता है बुरे हाथों ने राजमहल का रास्ता देख लिया है। रोज कोई ना कोई अनहोनी होती है। उनके चेहरे पर गहरे दुख की परछाइयाँ थी। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने मीरा को यहाँ बुलाया था, वो वाकयात उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इनसे मिले, ये मिस हायना गिलानी है जिनका मैंने बताया था। अब से ये यहीं पर रहेंगी और मुझे उम्मीद है महल में होने वाले हादसात का ये पता लगा कर रहेंगी। दानिश ने हायना का तारुफ कराया और जीनिया आपी ने दानिश के साथ खड़ी उस पुरसोच सी लड़की को देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हेलो, कैसी हैं आप? हायना ने मुस्कुरा कर कहा। मैं ठीक हूँ, जीनिया आपी मुस्कुरा दी। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। दानिश हायना को छोड़कर चला गया, जबकि हायना ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया। वो अपने आप को हर तरह के हादसा से निपटने के लिए तैयार कर रही थी। क्या मैं अलमीरा से मिल सकती हूँ? उसने नर्म लहजे में पूछा। क्यों नहीं, आए। जीनिया अभी उसे लेकर मेहमान खाने की जानिब बढ़ गई। डॉक्टर ने क्या कहा? हायना ने उनके साथ चलते हुए सवाल किया। उनका कहना है सदमे और खौफ की वजह से बेहोश हुई है। क्या किसी ने देखा जब वो बेहोश हुई थी? नहीं, सिला सोई हुई थी, बाकी किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब सिर्फ अलमीरा ही बता सकती है कि हुआ क्या था, हायना ने संजीदा लहजे में कहा। वो कमरे तक पहुंच चुकी थी और फिर अंदर दाखिल हुई। एक बड़े से मिसहरी नुमा बेड पर वो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके चारों जानिब सफ़ेद पर्दे लटक रहे थे। हायना ने गौर से अलमीरा का चेहरा देखा था। वो खूबसूरत थी और इस वक्त जैसे कपड़े पहन रखे थे वो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। सुलह और एक मुलाजमा जो बावरचन थी और नई आई थी, मीरा के इर्द गिर्द बैठी थी। तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं इस कमरे में लेटे हुए, अभी तक होश नहीं आया, जीनिया आपी ने बताया। हायना ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। कमरे में गहरी खामोशी थी, जिसे सुलह के मोबाइल पर उभरने वाली आवाज़ ने तोड़ा था। सबने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो रेहान भाई का फ़ोन है, सुलह ने गड़बड़ा कर बताया। रेहान के नाम पर हायना के कान खड़े हुए। वो इस वक्त एक खुले से ट्राउज़र और ऊनी शर्ट में मलबूस थी। मैं फ़ोन सुनकर आती हूँ, सुलह कहते कमरे से बाहर निकल गई थी। हायना चलते हुए बेड के करीब आई, जिसके दाएं जानिब सी खिड़की थी। पूरे महल में खिड़कियां और दरवाजे कसीर तादाद में मौजूद थे। हायना ने सफ़ेद रंग का पर्दा हटाकर देखा। बाहर एक माली पौधों की काट छाट कर रहा था और उससे कुछ फासले पर जर्द रंग पत्तों से सजा बाग पूरी हैबत के साथ मौजूद था। जीनिया आपी ने मुलाजमा को चाय लाने का कहा और वो उठकर चली गई। मुलाजमा के जाने के बाद हायना मीरा के सिरहाने बैठ गई और अपना दायां हाथ उसकी पेशानी पर रखा और आंखें बंद की। कुछ मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानिंद चलने लगे थे। बाग, महल, सीढ़ियाँ, खुफिया दरवाज़ा, तहखाना और बजता हुआ पियानो। फिर हायना ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। क्या आप बताएंगी मीरा के साथ ऐसा क्यों होता है? जीनिया आपी ने डरते डरते पूछा था। आज मीरा के साथ क्या हुआ वो मीरा ही बताएगी। आप ये बताएं, रेहान कौन है? हायना ने मीरा के पास से उठते हुए पूछा। अब वो दोबारा से खिड़की में खड़ी हो चुकी थी। उसने पर्दा हटाया और कुछ रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी। रेहान, वो मीरा का फियांसी है। मंगनी हो चुकी है दोनों की। करता क्या है? हायना ने बाग को गौर से देखते हुए एक और सवाल किया। अलमीरा से मोहब्बत, जीनिया आपी ने जज़्ब से कहा।
मोहब्बत मीरा के साथ ऐसा कब से हो रहा है? अब वो खिड़की से हटकर कमरे में लगी एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। इस उसकी गूंज उसकी खोजती निगाहें कुछ ढूंढ रही थी। पहले भी वो चुप चुप और सबसे अलग रहती थी, लेकिन उसके साथ अजीबोगरीब तो 1 साल पहले से हो रहा है। जिनी आपी ने मीरा को देखते हुए कहा। और रेहान मीरा की जिंदगी में कब आया था? एक और सवाल हाजिर था। वो अब बड़े से लकड़ी की मेज पर रखे उस बेशकीमती लकड़ी से बने लैंप को हाथ से छू रही थी। इस सवाल पर जीनी आपी के चेहरे पर उलझन उभरी। तकरीबन 1 साल पहले, जीनी आपी ने बताया, और लैंप को टटोलता हायना गिलानी का हाथ साकित हुआ। यानी मोहब्बत का दावा करने वाली सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। हायना गिलानी ने किस एहसास के तहत कहा था? जीनी आपी चौंक गई थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे पहले वो कुछ कहती सुलह कमरे में दाखिल हुई। रेहान भाई लंदन आ रहे हैं, उसने कोई धमाका किया था। हायना ने लबों पर अजीब और इसरार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो जानती थी ऐसा होने वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच जल्द सामने आ जाएगा, हायना ने पलटकर उनकी जानिब देखते हुए कहा। और तभी मीरा वो कसमसाई। उसे होश आ रहा था। अलमीरा, जीनिया आपी बेताब से उसकी जानिब झुकी। तुम ठीक हो ना? उन्होंने मीरा का गाल सहलाते हुए पूछा, और मीरा ने मंदी मंदी आंखों से उन्हें देखा था। फिर वो उठकर बैठ गई। तहखाने में हुए वाकयात किसी फिल्म की माने उसके तस्वुर के पर्दे पर उभरने लगे थे। जहन पर ज्यादा जोर मत डालें, यहाँ आपकी बात पर ज्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे। हायरा की आवाज़ पर अलमीरा ने चौंक कर उसे देखा था। वो अलमीरा को याद थी, क्योंकि वो उसे अजीब लगी थी। उसकी शख्सियत में अजीब पुरस्रारियत थी। मीरा हैरान नजर से उसे देख रही थी, जो लबों पर धीमी मुस्कान सजाए पुरसुकून सी खड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ। यहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था, और फिर सीढ़ियाँ, नीचे तहखाना, और मीरा ने सीढ़ियों के पीछे दीवार पर हाथ रखते बताया, जहाँ आखिर सुबह उसने एक दरवाज़ा देखा था जिसके पार वो गई भी थी। लेकिन अब वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, बल्कि ठोस दीवार थी। अलमीरा को लग रहा था कि उसके दिमाग की रगें फट जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए केयरटेकर साहिबा, मुझे आपकी एक कज़िन पहले दिन से कुछ नफसियाती मालूम हुई है। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। आपकी दोनों कज़िनों ने पूरे महल में अजीब सा खौफ फैलाया हुआ है। जेके की टीम भी शूटिंग से वापस आ गई थी। मीरा उन सबको तहखाना दिखाने लाई थी, लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। उसकी बात सुनकर जेके का दिमाग घूमा था और वो फट पड़ा था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अंदर पियानो है और बहुत सारी तस्वीरें लगी है। मीरा ने कमज़ोर लहजे में उन्हें यकीन दिलाना चाहा। ओह गॉड! जेके ने कोफ्त में मुब्तला होते अपने सर पर हाथ रखा था। किसकी तस्वीरें थी? जीनी आपी ने पूछा। उनके सवाल पर मीरा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ी। वो बताना चाहती थी, लेकिन अल्फाज खो से गए थे। बताओ मीरा, किसकी तस्वीरें देखी तुमने? वो मेरी, मीरा ने कहते हुए अजीज से आंखें मींची। जेके का कहकहा बुलंद हुआ था। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी इस कजिन का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त है? वो तंजिया पूछ रहा था। जीनी आपी दिल महसूस कर रह गई थी। वो इस वक्त हायना के कहने पर खामोश थी। बराए मेहरबानी इसे यहाँ से लेकर जाए और किसी पागल खाने में दाखिल करवाए। वो सफाकी से कहता वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। क्या वो पेंटिंग्स 3 सदियाँ पुरानी है? हायना की आवाज़ उभरी। सबने चौंक कर उसे देखा। वो एक जानिब खामोशी से खड़ी थी। हाँ बिल्कुल, इतनी ही पुरानी है, मीरा ने तेजी से बताया। क्या अंदर रखे पियानो का रंग गहरा सुरमई है? वो सवाल कर रही थी, जबकि जेके अब अचंभे से उसे देख रहा था। हाँ, मीरा ने इस बात में सर हिलाया। हायना ने अब पलटकर जेके की जानिब देखा। 4 साल पहले आप किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और आपकी हीरोइन की पुरस्रार तरीके से मौत हो गई थी, राइट? हायना ने जेके से सवाल किया। जेके ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जेके ने सवाल किया। और उससे 1 साल पहले फिल्म ही की शूटिंग के दौरान आपकी हीरोइन का कत्ल हुआ था, हायना ने सर लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अमीशा, जो जेके की इस फिल्म की हीरोइन थी, साकित रह गई थी। हायना की बातें सुनकर जेके ठिठक गया था। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो चौंका। सुना है आपकी जिस हीरोइन का 5 साल पहले कत्ल हुआ था, उसका असली नाम सिया था, जबकि वो किसी और नाम से कास्ट की गई थी। हायना ने एक बार फिर उसकी बात नजरअंदाज की थी। जेके राजमहल की इमारत अपने सर पर गिरती महसूस हुई थी। वो खौफजदा नजरों से हायना को देख रहा था, जबकि बाकी सबकी नजरें जेके पर जमी थी।
نہیں جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ جے کے نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ زبان کی لڑکڑاہٹ پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ اس کی بات سن کر ہائنا مسکرا دی۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس بات کا فیصلہ جلد ہو جائے گا جے کے صاحب۔ ہائنا کے لہجے میں طنز کی آمیزش نمایاں تھی۔ عجیب پاگل لوگ جمع ہو گئے ہیں محل میں۔ ٹیم اپنی تیاری کر لو، ہم جلد سے جلد واپس جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ٹیم کو ہدایت کرتا واپس جا چکا تھا، جبکہ پوری ٹیم ایسے کھڑی تھی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ امیشا تو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ پھر وہ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب رام ناتھ، صلاح، ہائنا، المیرا اور رام ناتھ ہی وہاں موجود تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ان سب کے جانے کے بعد زینی آپی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہائنا کی طرف دیکھا۔ راز ہے کچھ جو جلد معلوم ہو جائیں گے، ہائنا نے کہا اور چلتی ہوئی اس دیوار کے قریب آئی جہاں میرا نے کسی دروازے کا بتایا تھا۔ رام ناتھ، کیا محل میں کوئی تہہ خانہ ہے؟ ہائنا نے دیوار کو ہاتھ سے چھوتے بت بنے کھڑے رام ناتھ سے پوچھا۔ وہ چونک اٹھا۔ نہیں، کوئی تہہ خانہ نہیں ہے، وہ بمشکل بول پایا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، وہ پلٹی۔ میرے خیال سے اب آپ لوگوں کو سونے جانا چاہیے، ہائنا نے ہاتھ اٹھا کر لاپرواہ سے انداز میں کہا اور منہ میں ایک جانب رکھی چنگم چبانے لگی۔ وہ سب جانے کے لیے پلٹے جب وہ دوبارہ مخاطب ہوئی۔ المیرا، کیا تم اپنی گھڑی مجھے دے سکتی ہو؟ میرا نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر کلائی میں بندھی گھڑی کو۔ یہ تو ریحان نے۔ میرا نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں میں جانتی ہوں ریحان نے دی ہے، لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے چاہیے، وہ مسکرائی تھی۔ میرا نے زینی آپی کی طرف دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میرا نے کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر ہائنا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ گھڑی اتارتے ہی اسے اپنے کندھوں سے ٹنوں وزن سرکتا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ۔ وہ گھڑی لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ سارے ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ عجیب شخصیت کی مالک تھی، عجیب و غریب۔ اگر ریحان بھائی کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے، صلاح نے آہستہ سے کہا۔ ریحان کو بتائے گا کون؟ سیڑھیاں چڑھتی ہائنا کے قدم ساکت ہوئے اور اس نے پلٹ کر صلاح کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات تو سچ تھی، آخر ریحان کو بتانے والا کون تھا؟ اب میں آ گئی ہوں نا، ڈرنا چھوڑ دو، وہ پراسرار لہجے میں ایک آنکھ دبا کر کہتی مسکرائی تھی اور پھر چنگم چباتی اوپر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف، کہاں چھوڑ کر آئے ہو آج میری مس ونڈر کو؟ داؤد تیوری چڑھایا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہاری مس ونڈر؟ وہ تمہاری کب سے ہو گئی؟ دانش نے الٹا سوال کیا۔ انداز طنزیہ اور دل جلانے والا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بتاؤ کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ داؤد کا منہ پھلا ہوا تھا۔ میرے خیال سے تمہیں بھی اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، دانش نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی واہ، پہلے تو وہ بڑی بری لگتی تھی تمہیں، ڈرامہ کہتے تھے اسے، اب کیا ہو گیا؟ داؤد نے ہاتھ نچاتے ہوئے پوچھا۔ اب میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ داؤد ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا جان گئے ہو تم؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہا تھا، جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ تم بتاتے تھے مجھے جب میں تم سے اس کے متعلق کچھ پوچھتا تھا۔ واہ واہ میری بلی، مجھے سے میاؤں، ہر بات تو اگلوا لیتے تھے تم مجھ سے، اب بھی کوئی کسر ہے؟ داؤد تب کر بولا۔ ہاں وہ تو میں اپنے طریقے سے نکلواتا تھا، تم کون سا شرافت سے بتاتے تھے؟ دانش نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، جو ایبرو سکیڑے دانش کو گھور رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ دانش کا سر ہی پھاڑ دیتا۔ تم انتہائی مکار انسان ہو، تمہارا قیامت والے دن الگ سے حساب ہوگا۔ داؤد دکھتے دل کے ساتھ بد دعا دینے لگا۔ اور اگر میں نے ملیحہ کو بتا دیا کہ تم آج کل میری مس ونڈر کرتے پھر رہے ہو، پھر تمہارا اعمال نامہ یہیں کھل جائے گا۔ دانش نے ایک بار پھر مسکراہٹ ضبط کرتے اسے جلایا اور توقع کے مطابق داؤد بلبلا اٹھا۔ تم دوست نہیں دشمن ہو، دشمن، اور دشمن بھی سانپ سے زیادہ خطرناک۔ داؤد کی بات پر دانش کی مسکراہٹ گہری ہوئی جسے داؤد دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگر میں سانپ ہوں تو تم بھی کسی الو سے کم نہیں ہو، دانش نے دو بدو کہا۔ دیکھو دانش، میں جانتا ہوں تم اسے راج محل چھوڑ کر آئے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ اس کی کس حقیقت کا تمہیں پتہ چلا ہے، اور آج کل تم اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ داؤد نے خود پر قابو پاتے نرم لہجے میں پوچھا۔ بتاؤں گا، پہلے جے کے کی پوری تاریخ نکالو، ایک ایک پوائنٹ ملنا چاہیے، اگر کچھ چھوٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ اس کے سامنے کھسکاتے کہہ رہا تھا، جس کی اسکرین پر جے کے کی تصویر چمک رہی تھی۔ اس کی بات پر داؤد نے گھور کر اسے دیکھا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، میں تب تک فریش ہو لوں، یاد رکھنا 10 منٹ۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے اچھے سے سمجھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ داؤد نے اس کے جانے کے بعد اسی کے انداز میں نقل اتاری۔ 10 منٹ؟ ہاں آیا بڑا 10 منٹ والا، یا اللہ کس عذاب میں پھنسا دیا۔ میرے اتنے گناہ تو نہیں تھے جتنی بڑی سزا مجھے آفیسر دانش تیمور کا کزن بنا کر دی ہے۔
وہ دکھتے دل کے ساتھ دہائیاں دے رہا تھا اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہاری قسمت خراب ہے جے کے، جو تم راج محل آئے اور دانش تیمور سے ٹکرا گئے۔ یہ منحوس شخص تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ جے کے کی تصویر کو دیکھتے دانش کو گالیاں نکال رہا تھا اور مس ونڈر کا خیال آتے ہی ایک بار پھر سے بلبلا اٹھا تھا۔ آفیسر دانش تیمور، تمہارا الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھنا۔ جو تم مجھ پر ظلم کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ وہ زور سے چلایا تھا تاکہ دانش سن سکے اور وہ باہر لاؤنج میں بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے مسکرا دیا تھا۔ دوسری طرف رات کا آخری پہر تھا۔ آئینہ میرا کی گھڑی کو میز پر رکھے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیکھنے میں وہ گھڑی عام سی تھی، لیکن میرا کو اس میں گڑبڑ نظر آتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا ریحان کے آنے سے پہلے کرنا تھا، اس کے آنے سے پہلے گھڑی کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب چٹخ کی ایک آواز ابھری، یوں جیسے کوئی تالا کھولا گیا ہو۔ آئینہ نے وہ آواز صاف سنی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی، اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اٹھی اور گھڑی کو اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ رکی، کرسی پر رکھا اپنا اوور کوٹ اٹھایا اور اسے پہن کر گھڑی کو اس کی جیب میں ڈال دیا۔ چڑ کی ایک خوفناک سی آواز گونجی تھی، جیسے کوئی بھاری بھرکم دروازہ کھلا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، پراسرار آوازوں کو سن سکتی تھی۔ ایسے ہی تو میرا نے بتایا تھا، اسے ایسے ہی تالے اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی، پھر وہ ٹھٹک کر رکی۔ سیڑھیوں پر اسے سفید گاؤن پہنے ایک لڑکی نیچے اترتی دکھائی دی۔ محل میں اس وقت ملگجہ اندھیرا تھا۔ ایک دو لائٹ جل رہی تھی، جن سے ہلکی پیلی سی روشنی محل میں پھیلی تھی۔ 1 منٹ لگا تھا آئینہ کو پہچاننے میں۔ وہ لڑکی میرا تھی۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر نیچے اتر رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر گئی تو آئینہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے بنی اس ہال میں چلی گئی تھی جہاں وہ دروازہ تھا۔ جب آئینہ وہاں پہنچی تو ساکت رہ گئی۔ میرا وہ بڑا سا دروازہ پار کر گئی تھی اور اس کے اندر جاتے ہی وہ دروازہ غائب ہو گیا اور بس وہاں دیوار تھی، بڑی سی ٹھوس دیوار۔ آئینہ کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ میرا! اس نے دیوار کو چھوتے ہوئے میرا کو پکارا، مگر بے سدھ۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ عنکبور! اس نے عنکبور کو پکارا تھا۔ عنکبور! اس نے دوبارہ پکارا اور پھر ایک دم سے وہ اس کے سامنے حاضر ہوا۔ جی مالکین! وہ عجیب و غریب جوکر جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ عنکبور کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کردار میں گھسا رہتا تھا۔ عنکبور، مجھے اس دیوار کے پاس جانا ہے، آئینہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئیے مالکین، ہاتھ پکڑ لیں میرا۔ عنکبور نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا اور جیسے ہی آئینہ نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ دوسری طرف جے کے بارے میں داؤ زیادہ نہیں جان پایا تھا۔ اس کے بارے میں گوگل اور مختلف چینلز عجیب عجیب خبریں بتا رہے تھے۔ وہ ایک کامیاب ڈائریکٹر تھا جس نے ہارر فلم انڈسٹریز میں اپنی ایک بڑی پہچان بنائی تھی، لیکن 5 سال پہلے، تقریباً 4 سال پہلے، فلم کی شوٹنگ کے دوران کسی نے ہیروئن کا قتل کر دیا تھا۔ پھر جے کے نے شوٹنگ روک دی۔ اس دوران وہ ایک اور فلم بنا چکا تھا جو ایکشن فلم تھی، اور اب 2-4 سال بعد اس نے اپنی فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع کی تھی۔ وہ ایک شاطر آدمی تھا۔ کچھ لوگ اسے ذہین تو کچھ مکار کہتے تھے۔ لوگ اس کی فلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا جے کے کو یہ فلم نہیں بنانی چاہیے، لیکن جے کے باز نہیں آیا تھا۔ وہ جیسا دکھتا تھا ویسا تھا نہیں۔ کچھ تو راز چھپا تھا اس کامیاب ڈائریکٹر کے، جسے دانش جاننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ایک پل کے اندر آئینہ نے اپنے آپ کو تہخانے میں پایا تھا۔ اس نے عنکبور کا ہاتھ ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ وہ وہاں ہو کر بھی نظروں سے اوجھل تھے۔ آئینہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے میرا نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں ہرگز نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی تو اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ خواب سے جاگی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ خواب سے آنکھیں پھیلائے تہخانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں المیرا کی بہت سی تصویریں تھیں۔ اچانک آتش دان میں رکھی لکڑیوں میں خود بخود آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی کونے میں کھڑکی کے پاس رکھا پیانو بجنے لگا تھا۔ میرا کی آنکھیں وحشت سے پھٹنے کو تھی۔ وہ یہاں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ عنکبور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ آئینہ نے پیانو کے قریب اسٹول پر بیٹھے ہیولے کو دیکھا تھا۔ وہ اب واضح ہو رہا تھا وہ کوئی لڑکی تھی جو انتہائی خوبصورت اور مدھر سی دھن بجا رہی تھی۔ میرا تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم جیسے جم گئے تھے۔ وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ ہیولا ایک انسان کا روپ لے چکا تھا۔ صدیوں سے بند یہاں پر میں انتظار میں تھی، آئی کیوں تم یہاں پر؟ وہ پھر سے مار ڈالے گی۔
वो कुछ गुनगुना रही थी। हायना दम साधे सुन रही थी। वो जो भी थी हायना को नहीं देख सकती थी, क्योंकि मीडियम को देखना किसी भी मखलूक के बस की बात नहीं थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। हल्की हल्की रोशनी में उसका लिबास वाज़ेह हो रहा था। वो शाही लिबास पहने हुई थी जैसे कोई शहजादी। उसके लंबे सुनहरी बाल कमर पर बिखरे पड़े थे। अचानक धुन बजना बंद हुई। कौन हो तुम? मीरा ने डरते डरते पूछा था। और मीरा के इस सवाल पर उस लड़की ने पलटकर मीरा को देखा। एक तेज हल्की नीली और दूधिया सी रोशनी उसके चेहरे चारों तरफ फैल गई। उसका सरापा वाज़ेह हुआ और मीरा के साथ साथ हायना भी साकित रह गई थी। वो मीरा की हमशक्ल थी, एक खूबसूरत शहजादी। वो मीरा को बेबसी से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? खौफ की जगह अब हैरत ने ले ली थी। मीरा बड़बड़ाई थी। इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती हायना की कोट की जेब से, जिसमें घड़ी थी, सिया धुआं निकलना शुरू हुआ। हायना इस कदर हैरान थी कि वो महसूस न कर पाई। तेजी से वो धुआं उसकी जेब से निकला और एक काले साए में बदलता पियानो के करीब बैठी लड़की पर झपटा। उसकी खौफनाक सी चीख उभरी और वो लड़की पल भर में गायब हुई। हायना को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो साया मीरा की तरफ लपकता हायना के वजूद में हरकत हुई। अनकबूर, मीरा को बचाओ, वो चिल्लाई थी। और उसके साथ ही अनकबूर बिजली की तेजी से मीरा की तरफ लपका। हायना ने मीरा का हाथ थामा और वो लोग पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। तहखाने में गहरा सी अंधेरा छा गया। अब वहां से गुर्राहट की अजीब व गरीब आवाजें उभर रही थी। दूसरी तरफ अब पलक झपकते ही वो लोग हायना के कमरे में जाहिर हुए थे। मीरा का तो ये देख कर सर चकरा गया था। वो गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई थी। वो हायना को देख सकती थी लेकिन अनकबूर को नहीं। ये क्या था? और मीरा ने अपने खुश्क हो चुके हलक पर हाथ रखते हायना से पूछा था। रिलैक्स हो जाओ मीरा, ये पानी पियो। हायना ने मेज पर रखा पानी का गिलास उसे पकड़ाया। अनकबूर अब मीरा को देख रहा था। वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि तहखाने में कैद उस शहजादी की तरह। घड़ी क्यों उतारी उसने? और वो बच कैसे गई? आज फिर पूरी हवेली में जलजला सा आया हुआ था। वो निस्वानी खौफनाक आवाज दीवारों से टकरा रही थी। शकुंतला कैद हो गई वहां पर, कैसे निकालोगे उसे बाहर? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जबकि लड़का उस हवेली में एक बंद कमरे के सामने सर झुकाए खड़ा था। जाओ, उसे आज़ाद करवाओ, जाओ, वो अभी तक चिल्ला रही थी। और लड़के ने इस बात में गर्दन हिला दी। मुझसे मोहब्बत करते हो ना? वो अब भीगे लहजे में पूछ रही थी। आवाज़ धीमी थी। हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो किसी रॉबोट की मानिंद बोला। जाओ, फिर वक्त आ गया है उसे ख़त्म करने का। उसकी मौत मेरी आज़ादी है। जाओ मेरे महाराज, अपना काम पूरा करो। अब वो उसे पुचकार रही थी और लड़का सर झुकाए उसकी हिदायत सुन रहा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर क्या राज है इस कहानी का, क्या सस्पेंस है इसमें। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने कॉन्टेक्ट्स में स्टोरीज़ को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।